अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट। आज हम बात करेंगे कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस फिस्कल में जो जीडीपी के नंबर्स होंगे वो अराउंड 6% होंगे, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सियासी बेचैनी जिसका आगाज़ अक्टूबर में हुआ, उसके बावजूद भी जीडीपी के नंबर्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। और कल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSM के नंबर्स भी आए, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई। और ये चीज़ हम देख सकते हैं कि PSX में जो नताइज सारी जो कंपनीज थी, सीमेंट्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ग्लास, सरिया, CRC, इन सब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सेल्स और प्रोडक्शन वगैरह जो है वो बहुत ज़बरदस्त आई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और फिर हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स जो इसमें थोड़े बहुत रिफ्लेक्ट भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त आई हैं। अगर मुल्क के अंदर सियासी हिजान ना होता तो आज हमारे पास जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि हम देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में जो $10 बिलियन इस वक्त स्टेट बैंक के पास हैं, उस पर कोई इशू ना हो जाए। और इस वक्त जो रुपी डॉलर पैरिटी जो हमने पिछले वीलॉग में 192 की बात की थी, आज ये 197 के आसपास, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये ना होती अगर ये सियासी हिजान या ये सियासी अपहीवल ना होता। तो आज हमने देखा कि LSM और GDP के नंबर्स बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिपोर्ट हुए। और हमने देखा कि अप्रैल के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स हैं, उसमें एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो पिछले साल से रिपोर्ट हुई। $26 बिलियन हमारे 10 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट हो चुकी है, और इट वाज डेस्टिन्ड टू रीच $34-35 बिलियन अगर ये सियासी हिजान ना होता। और जो वजह आ रही है जिसकी वजह से रुपी डॉलर पैरिटी में इतना इशू आ रहा है, वो तो इस वजह का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है ही नहीं। वो तो बिल्कुल वजह जो है वो इस वक्त कमोडिटी सुपर साइकिल है। ये हमारे ट्रेड के नंबर से ये चीज़ पता लग रही है कि अगर हम पिछले साल से जायज़ा लें तो पिछले साल इसी वक्त करंट अकाउंट सरप्लस था। आज ये करंट अकाउंट जून तक $18 बिलियन का मेरे ख़्याल से ये डेफिसिट हो जाएगा, जो पिछले साल इस वक्त तक सरप्लस था, क्योंकि कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं हुआ था। कमोडिटी सुपर साइकिल यानी ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस, जैसे कि हम कोयला भी लेते हैं, बहुत सारी हम ख़ाम माल लेते हैं, उनके बढ़ने की वजह से, खुसूसन चूँकि हम ऑयल के इंपोर्टर्स हैं और ऑयल इंपोर्ट डबल हो गई। पिछले साल इसी वक्त तकरीबन $8.9 बिलियन की थी, जो अब $17 बिलियन हो गई। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड के नंबर्स जो हैं वो ख़राब आ रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट $39 बिलियन आ रहा है, जो कि पिछले साल इससे आधा से भी कम था। तो ये इसमें कोई सियासी हिजान की ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत चाहे जैसी भी थी, अगर ये आर्बिट्ररी चेंज ना आता तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंडिकेटर्स थे, माशी इंडिकेटर्स थे, वो बेहतर थे। और IMF के पास हम ज़रूर जा रहे होते। हमारा तो ऑलरेडी एक EFF प्रोग्राम था, लेकिन उसमें हमारी जो माशी आशारिये, खुसूसन जो रुपी डॉलर पैरिटी में इतनी प्रॉब्लम्स जो इस वक्त आ रही हैं वो ना आती। हमने पिछले वीलॉग में इस बात को डिस्कस किया था कि हुकूमत को फौरी तौर पे रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो बढ़ा देना चाहिए और इंपोर्ट पे कदगने लगानी चाहिए, और स्टेट बैंक को LC मार्जिन्स वगैरह करने चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि LC मार्जिन्स पे भी अब स्टेट बैंक की सतह पे, यानी बैंक्स जो हैं वो इस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इस तरह गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट वगैरह ना की जाए। और अब ऑफिशियली हुकूमत ने भी रेगुलेटरी ड्यूटियाँ ज़रूर बढ़ाई हैं बहुत सारी लग्जरी आइटम्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, गाड़ियों पे, और बहुत सारे जो फूड स्टफ्स पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, इस एमरजेंसी का तकाजा ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 के वक्त कुछ LC हमने देखा कि हमने स्टेट बैंक के सतह पे LC मार्जिन्स की रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ हमने कोशिश की थी कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, वैसे ही कोशिश इस वक्त भी ज़रूरत है। और उसका ज़्यादा इस वक्त तकाजा ये है कि बहुत सारे लग्जरी आइटम्स पे तो बैन लगा दिया जाए। गाड़ियों की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये अमीर आदमी इंपोर्ट करता है, वो अगर 1 करोड़ की ड्यूटी भर सकता है किसी एक गाड़ी पे, तो वो 2 करोड़ की भी ड्यूटी भर सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि वो इस पे इस वक्त इस जो लग्जरी आइटम्स हैं, चाहे
گاڑیاں ہوں, موبائل فونز ہیں, اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے, کیونکہ اس کے نمبرز ہی ہم دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں. اگر آپ سیکٹر میں امپورٹ کے نمبرز دیکھیں یا موبائل کے امپورٹ کے نمبرز دیکھیں تو اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بڑھوتی آئی ہے اس سال, جس کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے یہ ہم اتنا فوڈ سٹف ہم دیکھتے ہیں, فوڈ سیکٹر کے اندر امپورٹ میں بہت زیادہ نمبرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ ڈاگ فوڈ امپورٹ ہو رہا ہے, ڈوریٹوز, چاکلیٹس, اس طرح کی ڈیری آئٹمز, بہت سارے ہم بسکٹس ہم دیکھتے ہیں جو امپورٹیڈ ہوتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان آئٹمس پہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں رکھے ہوتے ہیں ان پہ فوری طور پہ اس کو اس وقت بین کرنا پڑے گا, اگر ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں روپی ڈالر پیرٹی کو کہیں اریسٹ کرنا پڑے گا. تاکہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز کنٹرول ہوں گے, کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز کنٹرول ہوں گے, تو ہمارا پی ایس ایکس میں صورتحال واپس بہتر ہوگی. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے ذرا صورتحال واپس ہے, گورنمنٹ تھوڑے سے دوسرے میجرز لے رہی ہے. گو کہ گورنمنٹ نے پیٹرولیم پرائسز دباؤ کے باوجود بھی نہیں بڑھائی ہیں, وہ جو سبسڈی ہے وہ ختم نہیں کی ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کلیمز انہوں نے وہ کمپنیز کو دینے ہیں, ریفائنڈریز کو اور او ایم سیز کو. تو اس سے جو ہے وہ ریفائنڈریز کی جو اس وقت جو ٹاپ لائن ہوگی وہ ذرا ہم دیکھیں گے کہ کاسٹ میں سے وہ ریڈیوس ہو جائیں گی, جو چارجز ہیں, تو یہ ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کو کچھ ایکشنز جو ہیں وہ لینے پڑیں گے کہ, اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت پنجاب میں بھی فنکشننگ گورنمنٹ نہیں ہے تو انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو یہ ظاہری بات ہے, یہ ایک بہت ہی ایڈمنسٹریٹو اس وقت ایک لکونہ ہے. میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہوں گا کہ پچھلے وی لاگز میں نے بہت زیادہ تذکرہ کیا ڈویڈنڈ ڈیل سٹاکس پہ. اینگرو پالیمر چاروں کوارٹرز پہ ڈویڈنڈ, اینگرو فرٹیلائزر, فوجی فرٹیلائزر جو ہے یہ سب, پھر اینگرو کارپوریشن پہ تو الگ ایک وی لاگ کیا, سمجھایا کہ کمپنی کا اسٹرکچر, آپریشنز کیا ہیں اور چاروں کوارٹر میں ڈویڈنڈس. تو اسی پہ انویسٹر کو فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ یہی برے حالات ہوتے ہیں جس میں کہ چارلی منگر یا وارن بوفے جیسا انویسٹر آ کے انویسٹ کرتا ہے, پیسہ لگاتا ہے. کیونکہ جو اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ کنٹری میں انویسٹ نہیں کرتا, وہ اچھی کمپنیز میں انویسٹ کرتا ہے. اور پاکستان کی اچھی کمپنیز ابھی ہنوز ویسے ہی زبردست ہیں, وہی 20% 15% کے ڈویڈنڈ ڈیلز ابھی بھی ویسے ہی آ رہی ہیں. اور اوور آل پاکستان کا تو ڈویڈنڈ ڈیل ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا ہے, 6-7% کا ڈویڈنڈ ڈیل جو آپ بلومبرگ اور ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہو. ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ SCStrade.com پہ ٹیبولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور SCStrade.com پہ جا کے ڈویڈنڈ ڈیل سٹاکس کو دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.